المعرض في الضوء ديالو 11 اللي عطاه انطلاقه صاحب جلاله وتحت الرعايه ديالو من النهار الاول، والحمد لله اللي جاب واحد الضوء جد ايجابي وفعال بالنسبه للفرس وبالنسبه للخيل وبالنسبه للخياله، بحيث يعني كاين ارتباط تاريخي، ارتباط تقليدي، ارتباط اجتماعي بالخيل، ارتباط بالعرش. هذا الشيء كله كيخلي كيعطيه واحد القيمه ان المغاربه كلهم كيحبوه. قام السيد وزير الفلاحة اليوم بافتتاح الدورة 11 ديال معرض الفرس الجديدة اللي غتنظم هذا الأسبوع تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. زرنا جميع أروقة هذا المعرض ولاحظنا أنه كاين واحد التطور كبير واحد الأروقة، لأن العارضين داروا واحد المجهود كبير، لا من ناحية ديال الديكورات ديالهم ولا كذلك من ناحية المضمون ديال كل أروقة. Nous avons choisi pour cette 11e édition comme thème les sports équestres au Maroc. Pourquoi? Les sports équestres au Maroc progressent beaucoup. La preuve, c'est qu'on est qualifié pour la première fois dans notre histoire aux Jeux Olympiques. Et nous avons voulu, par le choix de ce thème-là, mettre en évidence l'effort que fournissent les gens concernés. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الحرس الملكي كيشارك في الدورة 11 معرض الفرس برواق اللي اخترنا له كعنوان الحرس الملكي إشعاع رياضات الفروسية. علاش اخترنا هذا الموضوع هذا؟ لأنه الحرس الملكي معروف بالتاريخ ديالو باعتباره أقدم وحدة عسكرية في العالم ككل. L'Arme Cavalerie participe à cette 11e édition du Salon du Cheval de Jadida par cette exposition qui cherche à mettre en exergue son rôle dans l'ancrage des traditions et le rayonnement des sports équestres pour montrer qu'on est une cavalerie ancienne, séculaire, qui appartient à une armée très ancienne et qui puise ses sources des cavaliers spahis. يحضر بريد المغرب في الدورة 11 للفرس بالجديدة بواسطة رمز من رموز السيادة، ألا وهو الطابع البريدي الذي يعتبر ثالث رمز من رموز السيادة بعد العلم الوطني والنقود، لتعريف بثقافة الفرس في المغرب والمراحل التي قطعها الفرس سواء بالنسبة للخدمات البريدية أو في الثقافة الرسمية واليومية للإنسان المغربي. احنا كجهة الشرق كنشاركوا في كل سنة بفضاءين. الفضاء الأول هو فضاء الجهات اللي كنعرضوا فيه المنتوجات التقليدية التي لها ارتباط بالفرس والفروسية، والفضاء الثاني اللي هو فضاء تبوردة. جيت من مدينة فاس لهذا المعرض اللي هو أصبح معرض دولي ومعرض يفتخروا به المغاربة الكل. كنوريهم الخدمة ديال يدينا الصوفة وكنخدموا بالحرير وكنتعارفوا مع الناس، كنبيعوا ليهم وكنتعاملوا مع الناس هكا مزيان. Nous avons une trentaine de pays qui participent d'une façon ou d'une autre dans cette 11e édition du Salon du Cheval, d'Europe et du Moyen-Orient, du Maghreb, d'Afrique. Il y a quelques-uns qui sont plus souvent avec nous depuis le début, comme le Qatar qui a été invité d'honneur et qui participe régulièrement. Nous avons aussi le Royaume d'Arabie Saoudite qui participe surtout dans le cadre du MRT du Morocco Royal Tour. Et nous avons aussi bien sûr beaucoup de pays européens. دولة قطر هذه المشاركة 11 على التوالي، ولأول سنة نكون كراعي بلاتيني.
دولة قطر مشاركة في مسابقات جمال الخيل العربية وتشارك أيضا في مسابقات غزل الحواجز. Un salon très connu, international, et pour nous, l'intérêt est que le Maroc, et spécifiquement la cavalerie marocaine, achète beaucoup de chevaux chez nous, aux Pays-Bas. Il y a l'aspect commercial, mais naturellement, il y a aussi l'amitié entre les deux peuples qui travaillent toujours ensemble. Comme vous le savez, le Royaume-Uni a une histoire très longue avec les chevaux. Ça fait plaisir d'être ici. D'autant plus puisque cette année, c'est la première fois que pour la Coupe des Nations et le Royal Tour, on a eu notre équipe du Royaume-Uni de saut d'obstacles qui est présent ici à Maroc. Le Sénégal est représenté ici par un stand et nous sommes venus aussi pour voir ce qui se fait au Maroc en matière d'infrastructure, en matière d'efforts dans la recherche pour améliorer les races. Le concept de cette année tourne autour de 6 parties. La première partie, nous avons travaillé sur les noms du cheval chez les Arabes. Et cette fois-ci, nous avons travaillé sur les noms des chevaux de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, nous avons fait évidemment l'exposition, mais également un folio d'art qui est en 4 langues, en arabe, en français, en espagnol et en anglais. نرحب بكم في هذه الندوة الصحافية التقديمية الخاصة بالدورة 11 لمعرض الفرس الجديدة. J'ai eu l'honneur de présider la première séance de cette activité culturelle d'aujourd'hui dans le cadre des activités du Salon du Cheval d'El Jadida, animé par un historien du cheval, M. Jean-Louis Gouraud. Il y a très peu de pays dans le monde qui font autant d'efforts pour encourager l'utilisation du cheval que le Maroc, dans tous les domaines, l'élevage, les sports équestres, les courses hippiques, l'équitation traditionnelle. Et on y vient aussi dans le domaine diplomatique, parce qu'il y a eu des exemples très célèbres de dons mutuels entre la France et le Maroc de chevaux pour témoigner une certaine affection, renforcer les liens. On sait que le sultan Moulay Ismaïl avait affaire à Louis XIV des chevaux. كانت منافسة قوية ولكن الحمد لله ساعدنا الحظ جاب الله تيسير. المهم كانت منافسة قوية، الصربات تبارك الله عليهم كلهم كونين في المستوى. منافسة كبيرة، عدد خيول كتير، بنحاول ننقي الأفضل والأجود لأن دايما المربي بيحتاج إنه يحسن من سنة للتانية، ودي تقريبا السنة البريدرز كاب رقم 11. ده برضه بيبان إن في تطور في المغرب. هاد المنافسه ديال هاد العام احسن من العام اللي فات ديجا، لحقاش النيفو طلع بزاف. لومبيونس اللي تري بون، المربيين الخيول كلهم فرحانين لحقوش كل واحد ربح شي شويه. Show for Al Shagab was very nice. We had a very good result. We had champion yearling filly, champion junior filly, champion mare and champion colt. الحمد لله من احد الفائزين، الفائز الاول في فعاليات الجواد العربي. موضوع الصوره هي فعاليات الجواد العربي، وكانت صورتي عن التبوريده، فعاليات التبوريده اللي قامت السنه الماضيه في مدينه الجديده، وجسدت لحظه سقوط قائد الفريق اللي هو المفروض انه يكون هو القائد والزعيم للفريق تبعهم. وهذه اللحظة كانت مميزة لضبابية المشهد ووجود بعض الروح الفانتازيا فيها.
ثاني مرة على التوالي خدينا أحسن مربي الخيول العربية البربرية 2017 ودابا تناخدوها 2018. هذا شرف لنا أن الشركة الملكية لتشجيع الفرس ومعرض الفرس أنهم ثقوا فينا وشافونا بأننا الأحسن. هذه البطولة العالمية كتعد من أكبر البطولات ديال الخيول البربرية والوحيدة اللي كتنظم على الصعيد العالمي. Je suis très content d'avoir gagné le Grand Prix Une Étoile de la 11e édition du Salon du Cheval d'El Jadida. Gagner El Jadida, c'était un Grand Prix très difficile. Il n'y avait que 300 fautes. C'était vraiment difficile. Le triple, il a fait beaucoup de fautes. Mais moi, dès le premier tour, je regardais les autres. Je faisais confiance à mon cheval. My first impression is very, very good. The facilities are excellent. The organizing committee is doing the best they can to make really good conditions for the horses and also for the riders. And we expect very exciting competitions here. We have just finished the horse inspection and all the horses are well, so everything is set up for a good competition. J'ai été entraîneur pour Sa Majesté pendant 4 ans et revenir ici et finir par ce Grand Prix, c'est quelque chose d'important sentimentalement. Voilà, parce que des victoires, j'en ai beaucoup, mais celle-ci, elle est très importante pour moi. Et je la dédie à toute la famille royale, à Moulay Abdallah, qui se donne beaucoup d'efforts pour organiser ce MRT. Cette victoire, pour les remercier, en tout cas, elle est là, pour remercier toute l'équipe. Et puis aussi, il y a beaucoup de monde aussi derrière toute cette organisation, beaucoup de gens qui travaillent et il faut les féliciter. هذه السنة الأولى في ملتقى الفرس بالجديدة. كنشكروا اللجنة المنظمة اللي عطاتنا الفرصة باش نديروا المسابقة النهائية عندنا في الجديدة. عندنا 3 ديسيبلين فيهم ايكي بلاي، ايكي جيمز والكاروسيل. Je sors tout juste de la piste. C'était un spectacle très intensif, très physique, avec un public très chaleureux et au moment des drapeaux, surtout, j'ai cru que les chevaux allaient s'envoler. J'essaye toujours d'inventer des nouvelles figures et d'avancer dans mon domaine. C'était super bien, c'était très bien organisé. أولاً بشكركم جداً على الدعوة للحضور المهرجان. دي تاني مرة أحضر، المرة الأولانية من 4 سنين. ثانياً بشكركم على التنظيم المبهر وده مش غريب على المغاربة أبداً في كل حاجة بيعملوها. ثالثاً بشكرهم على التكريم الحلو، المفاجأة الجميلة اللي عملوها لي من حلاوتها مش عارف أعبر عنها، إنها كانت مفاجأة حلوة وهزتني جداً. المعرض من 4 سنين كان رائع، دلوقتي أكتر من رائع. On est heureux aujourd'hui d'être présent au Salon du Cheval pour notre première édition, pour nous. Donc on représente la Pyramid Society Marocco. Donc c'est une association qui a pour objectif de préserver les souches arabes, pur sang arabe authentique, les souches Asel, originaires de la péninsule arabique. On espère dans les prochaines années avoir plus de personnes autour de nous et notre objectif aujourd'hui au Salon du Cheval, c'est d'expliquer qu'est-ce que le cheval arabe égyptien, qu'est-ce que le cheval arabe authentique et d'expliquer nos objectifs et nos ambitions en termes de préservation de notre cheval pur sang arabe. أنا جيت باش نشوف هاد العودان لأنه البلاصة الوحيدة في العالم اللي تقدر تشوف فيها كاع الأنواع ديال العودان في العالم، وهذا هو الشرف ديالي نكون هنايا. جمعية ملتقى بلادي للمواطنة دأبت على المشاركة بحضور الوليدات اللي تنتميو منها اللي هما وليدات ذوي إعاقة ذهنية ثلاثي الصبغي 21. هذه السنة الثالثة وحنا تنستافدوا من الزيارة ديالنا للمعرض باعتباره خرجة ثقافية ترفيهية اجتماعية، يعني ننتظر هذا التاريخ بشغف كبير.
أنا جيت الفروسية، أنا فرحت بزاف 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 بزاف، وفروسية زوينة واعرة لهادشي كامل، الدراري صحابي وكلشي، وشكرا عليكم. On a essayé d'associer l'image du cheval à celle de la voiture ancienne, parce que le cheval et la voiture, ils ont toujours été associés. C'est notre 5e participation. Chaque année, on essaye de préparer des nouvelles voitures qui étaient en restauration pendant plus d'une année pour essayer de les montrer et de les exposer aux gens. كنشكر المنظمين واللي كيشرفوا على المعرض لأنه مفخرة لبلادنا. Bravo aux organisateurs du salon. J'espère être là pour la 12e édition et longue vie au Salon du Cheval à El Jadida. Nous avons toutes les raisons pour être satisfaits. Nous devons nous appliquer, nous devons faire des efforts encore plus grands pour que la prochaine édition, qui aura lieu entre le 14 et le 20 octobre 2019, soit encore meilleure et avec un programme riche et varié.